बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 18 जनवरी 2023 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए आप इन्फो को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको मिलें तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद के इमेजिनेशन पार्क में नायाब कारों का कस्बा देखें। कारों के शौकीन अफराद को यह बात जानकर बहुत खुशी होगी कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वाक़े द इमेजिनेशन पार्क का एक हिस्सा नायाब कारों के लिए मखसूस कर दिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक पार्क में आने वाले लोग चलते हुए अपने आसपास स्पोर्ट से लेकर क्लासिक और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मॉडिफाइड सुपर कारें देख सकेंगे। यहाँ मौजूद चंद कारों की कीमत 5 करोड़ सऊदी रियाल तक भी है, जिनमें बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और फरारी शामिल हैं, जबकि मशहूर सुपर हीरो बैटमैन के मदाहों के लिए बैट मोबाइल भी हैं। पार्क में सऊदी कारोबारी शख्सियत आदिल रजब की नायाब बुगाटी भी शामिल है, जो कि सऊदी अरब में सिर्फ 2 लोगों के पास है। इमेजिनेशन पार्क में नेटफ्लिक्स के 4 शोज और फिल्मों पर मबनी एंटरटेनमेंट सरगर्मियों का ऑप्शन भी है, जिसमें एक मारूफ सरगर्मी जो है वो नेटफ्लिक्स के शो स्ट्रेंजर थिंग्स की है, जहां शुरा अफसानवी कस्बे हॉकिंस में 7 कमरों के जरिए घूम सकते हैं। यहाँ काम करने वाले अली नजम कहते हैं कि हम स्ट्रेंजर थिंग्स के एक्सपीरियंस में हैं। यहाँ मेहमानों को शो के सीन और झलकियाँ दिखाई जाती हैं और जिन लोगों ने शो देखा है या नहीं देखा उन्हें सस्पेंस दिया जाता है। दूसरी तरफ रियाद सीजन बुलीवर्ड वर्ल्ड के एनिमी टाउन में जापानी कल्चर की नुमाइश। रियाद सीजन के बुलीवर्ड वर्ल्ड के जापान जोन में दुनिया में अपनी नौयत का सबसे बड़ा एनिमी टाउन है, जिसमें डेमन स्लेयर और अटैक ऑन टाइटन जैसे शोज समेत 40 सरगर्मियाँ पेश की जा रही हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मशहूर एनिमी शख्सियात के मुजस्समे मिल सकते हैं जो विज़िटर्स को अपने बचपन के पसंदीदा शोज़ की याद दिलाते हैं। आसा कोसा के इलाके में रवायती जापानी मसनूआत फ़रोख्त करने वाले कई स्टोर्स हैं, जहां विजिटर मशहूर फ़नकारों से मुजस्समे खरीद सकते हैं। विजिटर्स एनिमी वर्ल्ड स्ट्रीट में शियोबिया क्रॉसिंग पर लाइव शो देख सकते हैं, जो टोक्यो है उसकी गलियों में हजूम और जापानी गानों की आवाज़ों के दरमियान रहने का तजर्बा पेश करता है। और इसके अलावा वो ताइको बैंड और ग्राफिटी आर्ट्स ताकि की लाइव परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। सऊदी अरब के किन शोबों में तेज़ी से मुलाज़मतें बढ़ रही हैं। लिंक्डइन के डाटा से मालूम हुआ है कि सेल्स टेक्नोलॉजी और पायदारी सऊदी अरब में तेज़ी से तरक्की करने वाले शोबों में शामिल हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रिसर्च से पता चलता है कि माहौलियाती खदशात कंपनियों की भर्ती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें माहौलियाती मैनेजर सऊदी अरब में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला स्काउटेड जॉब टाइटल है। बैक एंड जो डेवलपर हैं, इसके अलावा सेल्स के नुमाइंदे और इंसानी वसाइल के ऑपरेशन ने भी टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाई है। टेक रूल्स की बढ़ती हुई मांग इस खित्ते में जारी डिजिटल तब्दीली, डाटा और ऑटोमेशन पर बढ़ते हुए दबाव की आगाज़ी करती है। लिंक्डइन की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक सऊदी अरब में जो सर फहरिस्त 10 में से 4 किरदार साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन्स में थे। प्रेस रिलीज़ में मज़ीद कहा गया कि इंसानी वसाइल और टैलेंट के हसूल के किरदार मुल्क में नए टैलेंट को राग़िब करने पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में सेल्स की नौकरियाँ तेज़ी से बढ़ती हुई मुलाजमत में सर फहरिस्त थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में फाइलिंग क्लर्क दूसरे नंबर पर था, उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर, टेली सेल्स स्पेशलिस्ट और रियल एस्टेट एजेंट। मुत्तहिदा अरब अमारात में हवाई जहाज़ के मैकेनिक, इमिग्रेशन कंसल्टेंट और कस्टमर मैनेजर के साथ ब्लॉकचेन डेवलपर्स की भी मांग ज़्यादा देखी गई। बेटे को गाड़ी से रौंदने वाले सऊदी शहरी को माफ़ कर दिया। सऊदी अरब में जनूबी ताइफ के शहरी खालिद बिन मसाद अल नफ़ी ने अपने 21 साला बेटे बंदर बिन खालिद की मौत का बाइस बनने वाले मुकामी शहरी को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। उकाद अखबार के मुताबिक 21 साला बंदर बिन खालिद अल शफा तहसील जाने वाली रोड पर गाड़ी से बाहर खड़ा हुआ था। इसी दौरान तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे रौंद डाला था। बंदर बिन खालिद को शदीद ज़ख्मी हालत में ताइफ के किंग फैसल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो चंद दिनों बाद ज़ख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। खालिद अल नफ़ी अपने 14 साला बेटे की अचानक मौत से बेहद गमज़दा था, तहम उसने तमाम लोगों के सामने अपने बेटे की मौत का बाइस बनने वाले को माफ़ कर दिया। जनूबी ताइफ के कबाइल के मशाइख और अमायदीन ने खालिद अल नफ़ी के इस इक़दाम की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत बड़ा एहसार है, अल्लाह ही उन्हें इसका अजर देगा। बेशा में 16 किलो चर्स ज़बत 2 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए।
بیچا پولیس نے شہر میں منشیات کا کاروبار کرنے والے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے کہا کہ گرفتار ہونے والے سوڈانی غیر ملکی ہیں۔ ان کی گاڑی کی تلاشی لی گئی، ان کے قبضے سے 16 کلو چرس ضبط ہوئی۔ پولیس نے کہا مذکورہ افراد کے متعلق خفیہ معلومات موصول ہوئی تھی، جن میں کہا گیا تھا کہ مذکورہ افراد شہر میں منشیات کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ پولیس نے کہا کہ مذکورہ افراد کی نگرانی کی گئی اور انہیں محکم مستحکم منصوبے کے تحت رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان۔ مدینہ منورہ سمیت سعودی عرب کے مختلف شہر آج گرد و غبار کے طوفان کی لپیٹ میں ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے مختلف شہروں کے رہائشیوں کو گرد آلود اس سے مطلع کیا ہے، اور محکمے نے کہا کہ مدینہ شہر میں دن بھر مطلع غبار آلود رہے گا، جبکہ المہد، وادی الفرا اور بدر میں گرد و غبار کا طوفان ہوگا۔ محکمے نے کہا اسی طرح یمبو اور الرائس میں بھی گرد آلود تیز ہوائیں چلیں گی، جس کے باعث سمندر میں اونچی لہریں اٹھیں گی۔ محکمے نے کہا مدینہ منورہ ریجن میں یہ کیفیت آج دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے کہا اس سے ملتی جلتی کیفیت نجران ریجن میں بھی ہوگی، جہاں خباش، بدر الجنوب، سار اور یزمہ میں گرد و غبار کا طوفان ہوگا۔ گرد و غبار کے طوفان سے مکہ مکرمہ سے تبوک تک پورا ساحلی علاقہ متاثر ہوگا، جبکہ نجران اور مشرقی ریجن میں بھی مطلع گرد آلود رہے گا۔ ویمن فٹ بال ٹورنامنٹ پاکستان اور سعودی عرب آج الخبر سٹی میں مد مقابل۔ سعودی عرب میں جاری 4 ملکی ویمن فٹ بال ٹورنامنٹ میں آج جہاں پاکستان اور سعودی عرب کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، یہ میچ سعودی عرب کے شہر الخبر سٹی اس کے اندر منعقد ہو رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق موریشیس سے شکست کھانے کے بعد پاکستانی ویمن ٹیم اپنے آخری دوستانہ میچ میں سعودی عرب کے خلاف مضبوط کم بیک کرنے کی امید رکھتی ہے۔ چین بڑے تجارتی شراکت داروں میں شامل ہے۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا سعودی عرب نے اپنی امدادی پالیسی تبدیل کی ہے، آئندہ جس ملک کو بھی مدد دی جائے گی وہ اصلاحات کے ساتھ مشروط ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق الجدان نے ورلڈ اکنامک فورم میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اب تک غیر مشروط امداد اور ڈپازٹ دیتا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سیاحتی شعبہ کورونا وبا سے پہلے کی سطح پر پہنچ جائے گا۔ اقوام متحدہ کی ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن UNWTO کے مطابق مشرق وسطیٰ کے خطے نے 2022 میں بین الاقوامی آمد میں دنیا کے سب سے زیادہ اضافے کا مشاہدہ کیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سیاحت کا شعبہ اس سال کورونا کی وبا سے پہلے کی سطح پر واپسی کے راستے پر ہے۔ UNWTO کے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بین الاقوامی آمد پچھلے سال کورونا کی وبا سے پہلے 83%، جبکہ یورپ میں 80% تک پہنچ گئی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایشیا اور بحر الکاہل 2022 میں کورونا کی وبا سے پہلے کی سطح کے صرف 23% تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ چین سمیت خطے کے بیشتر ممالک نے حالیہ مہینے میں کورونا سے متعلق پابندیوں میں نرمی شروع کی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ 2022 میں 900 ملین سے زیادہ ٹورسٹ نے بین الاقوامی سفر کیا، جو 2021 کے مقابلے میں ٹورسٹ کی تعداد دگنی ہے۔ اقوام متحدہ کی ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے مطابق 2023 میں بین الاقوامی ٹورسٹ کی آمد کورونا سے پہلے کی سطح کے 80 سے 95% تک پہنچ سکتی ہے۔ UNWTO نے مزید کہا کہ اس متوقع بحالی کا انحصار مختلف عوامل پر ہوگا، جن میں عالمی اقتصادی سست روی کی حد اور یوکرائن کی جو جنگ ہے وہ شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل زوراب پولیکاکوشویلی نے کہا کہ اقتصادی صورتحال اور مسلسل جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال مختلف چیلنجز کے باوجود عالمی تنظیم اس شعبے کے لیے ایک مضبوط سیاحتی سال ہے اس کی توقع رکھتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔